हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भलरे थिबे। तो सांग माने आम ओडिया घरे गुरुवार दिन किछि स्पेशल कार्य करा जाए जेमिति कि घर पोछा एवं गुरुवार रे कलसी बसाइबा मुख्य द्वार मुहरे। तो चलतु आज आम स्टार्ट करिबा गुरुवार को नहीं किछि जाए कथा। तो सांग माने नंबर 1 गुरुवार रे महिला माने आमिष भोजन करिबा उचित नुह। जो महिला माने लोभरे एही बार रे आमिष खाई थांती सेमानंकु राक्षसी कहा जाए एवं से घरे कदापि माँ लक्ष्मी रहंतिनी। गुरुवार दिन महिला माने मुंड धोई गाधोइबा दरकार कारण गुरुवार हेउची माँ लक्ष्मीकर दिन होइताए। एही दिन मुंड धोई गाधोइले महिला माने स्वच्छ होइथांती। जेउ महिला माने सदाबेले अपरिष्कार रहंती तांको घरे केबे भी लक्ष्मी वास करती नहीं एवं तांको उपरे कदापि संतुष्ट हुअंती नहीं। नंबर 3 पुरुष हेउ कि नारी हेउ जिए भी गुरुवार दिन अन्न छाड़े बा नष्ट करे सेमानंकु तांको जीवन रे अन्न पाई बहुत कष्ट करिबाकू पड़े किंतु मिले नहीं ओ माता लक्ष्मी केबे भी से घरे वास करती नहीं। से घर को सबु दिन पाई परित्याग करती। नंबर 4 जेउ घरे राति रे अर्थात संध्या परे संध्या दिया जाए से घरे लक्ष्मी केबे भी वास करती नहीं। नंबर 5 जेउ घरे राति रे अईठा बासन मजा जाए नहीं एवं से अईठा बासन रोसई घरे रखा जाए से घर को केबे भी माँ लक्ष्मी आसंती नहीं कि रहंती नहीं। नंबर 6 जेउ घरे महिला माने राति रे उलग्न ओ चुट्टी खोला करी सोई थांती से घरे कदापि माँ लक्ष्मी वास करती नहीं। नंबर 7 जेउ घरे गुरुवार दिन सखाळर बासी काम न हुए किंबा घर द्वार पोछा पोछी न हुए से घर को माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई परित्याग करती। नंबर 8 जेउ घरे सासु ससुर को बहु न माने एवं बड़ सान न मानी ओलटा जवाब दियंती सेमिति घरे मध्य लक्ष्मी रहंती नहीं। नंबर 9 सूर्यदेव को भूल रे भी बेलपत्र अर्पण करंतु नहीं। नंबर 10 भगवान शिवं को कदापि हलदी एवं तुलसी अर्पण करंतु नहीं। नंबर 11 भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण करंतु नहीं। नंबर 12 भगवान रामंको पूजारे कनियर फूल केबे हेले अर्पण करंतु नहीं। नंबर 13 तो सांग माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती तो सांग माने निहाती सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तो चलतु नेक्स्ट 13 नंबर टी आरंभ करिबा। माँ दुर्गा को पाखुड़ा नथिबा फूल केबे भी अर्पण करंतु नहीं। नंबर 14 शिवलिंग रे केबे भी सिंदूर लगाइबा उचित नुह।
ନମ୍ବର 15 କୌଣସି କଣ୍ଟା ଗଛ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛର ତିଆରି ଆସବାବପତ୍ର ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 16 ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର କାଠରେ ଦୟାକରି ଆସବାବପତ୍ର ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଶାହାଡ଼ା, ଅଇଥ, ତେନ୍ତୁଳି, ବର ଏବଂ କରଞ୍ଜ କାଠରେ ଆସବାବପତ୍ର ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଆମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 19 ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର କିପରି କରିବା ଉଚିତ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 20 ମନ୍ଦିର ପାହାଚକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 21 ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ବାହନକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 22 ମାତାଗୁରୁ, ପିତାଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 23 ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆର ହାତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 24 ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଖି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 25 ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26 ଶୟନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 27 ଯଦି କେହି ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 28 କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 29 ନମସ୍କାର ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 30 ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ପାଦରେ ଜୋତା କି ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 31 ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 32 କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ। ନମ୍ବର 32 ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶୁଭ। ନମ୍ବର 33 ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ। ନମ୍ବର 34 ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଗରେ ନେଉଳ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନଟି ଶୁଭ। ନମ୍ବର 35 ମାଛ ଆଉ ଦହି ଦେଖିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶୁଭ ବୋଲି। ନମ୍ବର 36 ବାମ ପଟରେ ଶବ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ। ନମ୍ବର 37 ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 38 ଶଙ୍ଖ, ଚିଲ ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ସଧବା ନାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ